Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 3 август 2025 жыл. Ош, Уна базарындабыз. Туғандар, бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақшы ой пикир қалдырып, достар менен бөлүшүү. Ушул биздин Байкеч каналга туғандар сөзсүз катталып, силерге ардайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйрса, колдон келишинче тартып чыгарып турабыз. Бул видеобузда ушул Labo Tico унаасы болот. Суроолор боюнча акчасы бирок наңгы жазылбаптыр. Мына несі ичиндеген Labo 2013 08 объем 78 расход, телефон номерлер. Канча дейсиң? 430 миң, 430 миң. Нарашкасы жок. Labo'нун узунунан бул. Бисмилlah тугандар. Лайктардан баспаңыздар, колдоо беретиндер. Дөңгөлөктөрү мынаныкы бир аз колдон кетип калыптыр. Мына алды орто балда экен. 2015 08 объем газ. Номер тартпаганчы? Номер көрүнбөй калыптыр. Номер жокпу? Номер жок. Номер өзүнүн. Баасы канча? 450 миң сом. Номер айтып коесузбу? Кандай? Номер, телефон номер. 0755 37 77 87. 109 миң пробег жүрүптүр, Болду экен. Содаңыз берип. Кондиционер иштейт. İşleyt abi. Konteyner işleytken duvanlar öte жақсы eкен. Акчасы жазылбаптыр. Labo 2020 08 объем, телефон номер. Assalamu alaikum. Pul qancha ekan aka? 640. Oho, mazza salqina. Konteyner jagып алып отурасыз. 186 миң пробег жүрүптүр. Konteyner жагып алып mazza отурат. Bunun маалымат кагазы жок. Бул 2013. Пробег 90.600 жүрүптүр. 08 объем, газ дейт, механика 500 миңге, телефон номерлер туганда. Экимиң 08 объем, газ дейт, механика, телефон номерлер. Свежий дейт го. Пул канча экен досум? 680 миң. Пробег канча жүргөн? 160 миң, Жакшы. Tenti бар екен туғандарынаға. Охо, ичи пар го. Дөңгөлөктөрү өтө жакшы болду экен. Акчасы жазылып, бирок тартып көрөлү, свежий. 72 10 52 менен. $580 миң же 560 миң алды. 2013, telefon номерлер 53 менен 02 0286. Механика. Бул да акчасы жазылбаптыр. Бул өзүбүздүн нак дыйканбап Labo'лордон. Телефон номерлер 72 менен 92 67 78. Бул канча экен укам? 250 миң кеми бар, Мына тугандар, көрүңүздөрчү. 250 миң кеми бар дейт. Өзүбүздүн нак дыйкан Labo'лордон бири. 2004 жылы 08 объем, бензин дейт, телефон номерлер. Assalamu alaikum. 350 миң, Нарашкасы бар экен. 350 миң кеми бар. Болду экен, базарыңыз өрсүн. Нал 620 миң жазыптыр. Свежий келди. 2019 08 газ, механика, телефон номерлер. Дамаз бар екен го. Кече бирөө жазды комментарийге. Дамаз тартыңчы деп. Дамаз тугандар 2004 жылы 08 объем, 78 расход, бирок телефон номери акчасы жазылбаптыр. Дамаз кимден экен? Биздан. Пул канча aka? 660 миң. 460 миң. 460 миң. 460 миң.
Probek 112 ming yuribdir. Yaxshi. Dadil o. Tarttığı. Bunun bas qanchalar? 700 ming deyapti. 700 ming. Bası jo'q keldi tartibda qo'ydi bular. 2020 08 gaz, mexanika, telefon nomerlar. Bozor bag'ildi, qancha berdi? Bag'ildikmi? Ha? Aha. Bu kelganda qancha kun bo'ldi? 4 juma, 3 juma deydi. 71 ming probek. 71 ming. Radnoy. 71 ming probek yuribdi. Bo'ldi aka, sodamiz bersin aka. Tapda Damas 2011 biroq ақшасы жазылып тартып көрелі. 98 лаба biroq ақшасы жазылып тартып көрелі. 260 ming 2001 жылы telefon nomerler. Labo. Görüңүздөр туғандар. Мына Labo'nun қысқасы екен aka. Қайсыны? Болды aka. 2013 Nüseyet abim gaz telefon nomerler. Bas qancha ekan? 410 ming berdim abi. 410 mingga berdim. Mına diskalarını görüngüzдөр, özgöçe diskada ekan. 410 mingga berdim deydi. 34 ming probek. 34 ming probek ha? Qancha bo'lib turganda sen olsa? Жақын. İçine qo'sa berasiz. İçine qo'sa beradi. Bo'ldi aka, sodamiz bersin aka. 410 mingga berdim. 2006 Nüseyet abim gaz 430 ming so'mdi. Telefon nomerler 220 mingdan 26 13 74 ming. Narashkasını jiyip qo'yibdir. Mana tuğanlar. Qancha puli? Haydaver. Hayda. Bo'ldi. 2010 Nüseyet abim. Bas qancha? Qancha puli? 1 milyon deydi. 680 ming deydi. 2020 yılı. Nüseyet abim gaz, mexanika, telefon nomerler. 620 ming deydi. Adaşıp ketip 1 milyon da oldu. Adaşıp ketip milyon değerdi. Biroq labolar bu keşte milyon bolat ne güzel. $550 mingden 2017 Nüseyet gaz telefon nomerler. Qancha? 90? 96. Bası 300 ming deydi. Tiko. Oy boy. Shumka bo'lib tur. İçin ezib qo'yib tur. 300 ming deydi to'g'anlar. Tiko. Diskaları görüngüzдөр, şu özgöçe o. Numeradagı 03 121 deydi. İşi deydi ko. $300 ming deydi. Mana keyingi tikoz. Malumat qog'ozi yo'q. Assalomu alaykum. Yili qancha ekan? 96. Bas qancha? 270. 270 ming ha? 96 yilda. Avtomatmi? Oho. Monitorda qo'yib tur. Probek qancha ekan aka? Probek 290. 293 ming. Bozor qancha bag'ildi? Baho berdimi? Ha, yemi geldi. Sodangizlar bersin aka. Yemi geldik deydi. Giydik o'z. Qiziq jeri yana aytsam ақшасы жазылmaptır. Sizdenmi? Ha, bas qancha ekan aka?
500 menden 54 33 40. 120 ming ha? 120 ming de kemi var deydi. Görüngüz öptük o. Keyinki tikoz. Qog'oz yo'q-ku. Yili qancha ekan? 96. Bas qancha? 160. Probek qancha yurgan bu? Probek var. Tikon probegi jo'q bo'lsa kerak deb qizitdi o. Bu yoqqa o'tamiz tikolarda ko'raylik. Har yerden tava izlesh kerak bo'ldi tikolarda da. Now 95 08 abyan 56 расход telefon nomerler. Uyquni alt at biroq. Taqsir pul qancha ekan? Yo'q o'tmay qo'yili. 250 ming dey 98 yılı 08 abyan. Telefon nomerler 56 расход. Tiko. Kommentarga da ko'pchasida tikoni ham tiko tart deganlar. Mana tikonni tartib qo'ydi. %98 100 ming deydi. Sırada o'tkazib beramiz deydi. 607 расход telefon nomerler. 100 ming. Oğlanlar. Önümüzde geyik tikoz. 96 iken bırak bağısı yazılı bak der. Ha? YouTube var. Ha yeme ha. Geyik tiko. Yılı kança kanaka? Yılı 94. 94. Bağısı kança? Bağısı bolusu 70 70 ming bola turganlar. Probek kança turgan? 208 ming değil. 208 ming. Bo'ldi aka, bozorimiz bersin aka. Keyin 96 08 abyan 67 расход 110 ming telefon nomerler. Ha bo'ldi. Qaysini? Nomi? Berdi-mi? Ha bo'ldi. Qancha ekan bo'z? Ha, yozilib turadi. 910 расход 380 ming. Bir xazayin deydi. 97 22 объем. Автомат, коробка на туғандар. Жақыны қанша болып тұрған бағасы? Болып тұрған бағасы сөйлесесіз. Мес туғандар, мес үйшілер бар ба? Болды, дос, мазағын берсін, а? Туғандар, мына үшінді бұйырса видеомызды жиі тұтайыз, лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар.